bunga melati elok tandanya, bunga kanangan di depan istana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ihya'i sunnati rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim 'ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati 'ainina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man amana bih. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang memuliakan para habaib, para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan juga memuliakan sahibul majlis, para jamaah, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam majelis yang mulia ini, sekalipun kita masih dalam suasana COVID-19, Corona masih lah. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada aman aja pindahannya tentang pemaskarnya. Jadi lihat keadaan gua tadi, kalau pindah pemaskar gua ada jadi pengurus. Mungkin ada juga aman aja kita bisa pemaskar. Ini namanya majelis ilmu, kita mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah penyakit wabah apapun tidak akan mendekat di majelis ilmu. Dan kita yakin rukun iman yang keenam, wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Takdir, qadar, ketentuan itu semua datangnya dari Allah. Baik itu takdir baik ataupun buruk, termasuk penyakit, wabah, segalanya Allah yang menentukannya. Maka dari itu kita disuruh mendekatkan diri kepada Allah, datang ke majelis ta'lim, datang ke masjid, berjamaah, sholat, mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat itu penyakit dan wabah. Jangan takutan dengan corona. Alhamdulillah, jangan takutan. Bunga melati elok dan indah, bunga kenangan di depan istana. Bunga melati elok dan indah, bunga kenangan di depan istana. Hidup dan mati karena Allah, bukan karena virus corona. Bukan virus corona, Allah.
kita lihat-lihat, kita pikir-pikir, masalah kematian, ajal sudah ditentukan oleh Allah. Kalau dihitung-hitung sebelum ada wabah corona ini, kalau dihitung yang mati mungkin banyak sebelum corona yang mati. Tapi karena sebab dihitung-hitung lalu kelihatan banyak. Padahal sebelumnya mungkin lebih banyak karena kan dihitung. Karena dihitung, gara-gara heboh dihitung di macam-macam ini, kadang-kadang ditambah-tambah, dilagi-lagiakan. Nah itu, nggak ada covid di covid tangan, nggak ada corona di corona akan. Nah, akhirnya banyak jadinya. Padahal sebelum-sebelumnya menghitung tadi banyak juga mati. Tiap detik, tiap saat ada kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang sudah ajal kepada mereka, pada manusia, satu saat pun tidak dapat dimajukan dan dimundurkan. Nah, ini harapan kita, wabah corona ini mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan setelah kita pulang daripada majelis ini, kembali daripada acara ini, wabah corona sudah menghilang dari tempat kita. Mudah-mudahan beli mangga di kota Surabaya, beli apa di kota Malang. Semoga saja setelah acara ini virus corona sudah menghilang. Mudah-mudahan dengan niat yang sama dan tujuan yang sama, kita ke majelis, ke tempat ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Apalagi kita di akhir zaman seperti sekarang ini, ulama-ulama kita, orang-orang yang alim, guru-guru, satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah satu persatu. Ini sudah tanda akhir zaman. Maka dari itu kita waspada terhadap diri kita, keluarga kita, jaga baik-baik anak turunan kita dengan keadaan dunia yang sekarang ini, yang sudah melanda kepada umat Nabi Muhammad SAW. Fitnah di mana-mana, kezaliman di mana-mana. Ini sudah pertanda akhir zaman. Maka dari itu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, badiru bil a'mali shalihat fasatakunu fitanun kafi'il lailil mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Rasulullah sudah berjalan sekarang ini. Kalau kita teliti di hadis, badiru bil a'mali shalihat, bersegeralah kamu semua, kata Nabi, dengan amal-amal saleh. Karena apa? Kata Nabi mengatakan, fasatakunu fitanun, kata Nabi, akan terjadi fitnah. Fitnah yang mana? Fitnah yang disebut Nabi kafi'il lailil mudlim, seperti potongan malam gelap gulita. Kalau malam gelap gulita kita berjalan di tempat yang gelap, tidak akan selamat. Pasti kita merujuk sana, merujuk sini, tabrak sana, tabrak sini. Apalagi pakai kendaraan, pakai mobil, matikan lampunya, gelap. Kira-kira menabrak apa tuh kalau mobil? Paling tidak ada tiang listrik. Masuk ke mana ada orang lain ditabraknya. Ini fitnah melanda, siapapun ditabrak. Tidak pandang dulu habaib, ulama, guru, orang berilmu, orang soleh difitnah. Ini zaman sekarang sudah kita rasakan. Dimanapun berada, kemanapun kita lari, Rasulullah sudah mengatakan akan terjadi fitnah, fasatakunu fitanun, kata Nabi, kafi'il lailil mudlim. Yang fatal lagi, fitnah melanda kepada umat di akhir zaman, yusbihur rajulu mu'minan. Di pagi hari seseorang itu masih lagi beriman, wa yumsi kafiran. Sore hari sudah menjadi kafir, murtad, keluar daripada agama Islam.
Padahal di pagi hari dia masih beriman. Pagi hari masih dia sholat, masih dia sujud, masih dia rukuk, beribadah kepada Allah. Tapi wa yumsi kafiran, kata Nabi. Sore hari dia sudah kafir, murtad. Au yumsi mu'minan, atau kata Nabi dia di sore hari masih dia beriman. Asar masih sholat, maghrib masih sholat, isya masih sholat. Wa yusbihu kafiran, bangun pagi-pagi di pagi harinya kafiran, sudah menjadi kafir. Ta'ubillah min dzalik. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'ardin min dunya, kata dia jual agamanya karena segelintir daripada dunia. Ini yang paling gawat. Kalau fitnah sekarang masih lagi dapat kita atasi. Fitnah-fitnah yang untuk pribadi masih diatasi. Tapi kalau sudah fitnah masalah agama sampai murtad dan keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, maka di belakangnya ini umat Islam sudah ada yang keluar dari Islam murtad. Kenapa? Ya bi'udinahu bi'ardin tentunya. Dia jual agamanya. Ini faktor ekonomi. Karena Rasulullah mengatakan hadal faqru an yakuna kufran. Hampir kefakiran itu menjadikan dia kufur, kafir, ekonomi lemah, hanya ditawari sekotak Indomie keluar Islam. Padahal sekotak Indomie ditawari, diberikan sembako, sudah pindah agama karena orang lain agamanya yang memberikan. Baru sekotak Indomie, apalagi sebuah sekopi begini, inilah akhir zaman, lemah iman. Maka dari itu tingkatkanlah keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama anak turunan kita. Didiklah mereka secara agama, didiklah mereka di majelis-majelis ilmu, didiklah mereka di pondok-pondok pesantren, di madrasah agama, supaya mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Jangan terpengaruh dengan keduniaan, karena dunia sifatnya sementara. Apalagi ulama kita, guru-guru kita, ngatur aturan habisan sudah kembali bunga diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan umat dari zaman. Jadi harapan kita majelis-majelis taklim, majelis-majelis seperti ini berjalan terus berkembang, mudah-mudahan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, menyelamatkan kampung halaman kita dan menyelamatkan anak turunan kita. Kalau kita mengamalkan ilmu daripada majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan lagi di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Kalau kalam, mohon maaf kalau besarnya, ini sudah datang penceramah yang asli. Ini fotokopinya aja. Fotokopi kadang-kadang bersih, kadang-kadang kabur. Tapi banyak kaburnya biasanya fotokopi itu. Nah inilah seadanya. Jadi mudah-mudahan Habib Murtado datang menyampaikan pesan-pesan kepada kita, wasiat-wasiat kepada kita yang mudah-mudahan membawa manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil-haqq والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan cukup atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, pujian baginya. Mudah-mudahan senantiasa salawat salam selalu pahlawakan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan semua yang mengikuti di jalannya.
جمعنا الله في هذه الليلة ونحن في ضيافة الله وفي ضيافة رسول الله، ونسأل المولى كما جمعنا أن يكرمنا وأن يرفعنا وأن ينفعنا. Saat ini Allah yang telah mengumpulkan kita dan Nabi Muhammad SAW yang mengumpulkan kita, sebagaimana Allah kumpulkan dan Nabi Muhammad kumpulkan kita di tempat ini. Kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala angkat kedudukan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita. ونعتذر منكم أنها تأخرنا ولكنها قضاء الله وقدر المولى جل في علاه ولا اعتراض على قضاء المولى جل وعلا. Saya minta maaf mungkin saya datang agak terlambat, tapi ini merupakan ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak akan pernah mampu dan tidak boleh untuk menentang apa yang menjadi ketetapan Allah. تعلمنا من هذا التأخير أن الأمور تجري بإرادة الله ليس بإرادتنا، فهو وإن اجتهدنا لكن أخطأنا في الطريق. نحن جئنا ونسرع من هنا ومن هنا واكتشفنا أنه في الأخير نحن أخطأنا في الطريق. تقدير المولى جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Saya teman-teman dari sopir tadi sudah berusaha untuk datang tepat waktu, tapi memang sudah ada tempat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami sudah ambil jalan sini, sudah cepat tapi masih kesasar juga. Jalan-jalannya tapi itu merupakan ketetapan dari Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. يقول الإمام الحداد خلها تجري بعين الله في بحر أقدار المهيمن للعلا. Habibullah Haddad mengatakan biarkan segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengatur segala sesuatu. كل أمور خلها على بارئها وعلى خالقها، فإنه مولى بصير وحكيم لا يكون في الكون شيء إلا بإرادته وبحكمته وبقضائه وقدره. Maka biarkan segala sesuatu yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala dan yang Maha mengetahui segalanya, Dia paham apa yang terbaik bagi semua kita. خلها تجري بعين الله في بحر أقدار المهيمن للعلا وتأدب ثم سلم للإله الذي يرضيك واحذر للولاء. Dia kembali mengulangi, maka serahkanlah segala sesuatu itu atau perkara itu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harusnya kita beradab, beretika untuk tidak menentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan mengatakan kenapa dan bagaimana ini. وانتظر لطفا خفيا مردفا، وانتظر لطفا خفيا مردفا. الله جل وعلا ما يكون من شيء فيه بلاء فيه شدة إلا وعقده منحة ويسر إلى المولى جل وعلا. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menetapkan sesuatu yang berat kecuali setelahnya akan ada datang kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. وفي القصيدة الأخرى الإمام الحداد في كثير من قصائده إنما يأمرنا بأن نتأدب مع الله، نتأدب مع قضاء الله وقدر المولى جل في علاه في كل شيء، فلا يتحرك ساكن إلا بإرادة الله ولا يسكن متحرك إلا بإرادة المولى جل في علاه. Banyak sekali Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad, beliau mendidik kita untuk menjadi seorang hamba yang selalu beradab, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan meyakini yang terbaik apa yang ditetapkan oleh Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. ونحن ينقصنا الأدب مع الله، ينقصنا اليقين. نحن ما نقص علينا في هذا الزمان إلا اليقين. لو أننا نعرف أنه لنا إله حكيم خالق بديع جل وعلا لطمأنت قلوبنا. ألم يقل المولى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما هو ذكر الله باللسان فقط، لا ذكر الله بالقلب، أن تعلم أن لك رب، فمن كان يعلم أن له رب لا يخاف. Sebelumnya saya lanjutkan, saya minta maaf ya, saya yakin terjemah saya banyak kurangnya. Di antum dengarkan ucapan Habib, saya yakin beliau mengucapkan kalimatnya dari hati, pasti akan sampai ke hati. Di antum dengarkannya, kalau dengarkan anak sekedarnya aja ya. Antum dengarkan, kalau jamaah dengarkan apa yang beliau ucapkan, insya Allah kalau malam tidak paham mungkin antum kapan akan menjadi paham. Kita katanya sekarang ini tidak kurang sesuatu duniawi ya.
Tapi yang banyak kurang yang saat ini adalah adab kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang hamba itu yakin bahwasanya Allah Maha mengetahui, Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang memberikan kepada kita apa yang terbaik, maka insya Allah kita akan mampu untuk beradab dan mampu untuk menyadari bahwasanya apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah terbaik bagi kita. كلكم تسمعون عن الإمام الكبير الإمام حسن البصري سيد التابعين أو من التابعين. هذا إمام كبير تتلمذ على كثير من التابعين، وبعضهم قال إنه تتلمذ على الإمام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. Kita coba saya akan cerita tentang Imam Tabi'in, yaitu Imam Hasan Basri, yang mana beliau banyak belajar dari para sahabat, dan di antara yang termuka adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. له كان مريدين كثيرين، ومن ضمن المريدين ولي كبير اسمه حبيب العجمي، هذا من أخص تلامذته. Beliau memiliki murid yang banyak, tapi ada satu di antara murid tersebut yang paling khusus dari murid-murid beliau bernama Al-Habib Al-Ajami. كان يقول في مواعظه في توصيته ليكن أو لتكن ثقتك فيما عند الله أكبر وأعظم من ثقتك فيما هو في يدك. لابد تكون ثقتك فيما عند الله أعظم، يقينك فيما عند الله أعظم مما لو كان عندك في يدك. اليوم الناس تعتمد على رصيدها في البنك، كم عن الرصيد مطمئن، إذا في كذا كذا مليار مطمئن، هذا يكفيك بكرة وعد بكرة، وأولاد وأولاد أولاده لا يدري، تأتي لحظة يجعل الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. لكن الاتجاه بالله فيما عند الله، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي له في السماء رزقكم وما توعدون. تطمئن إذا ضل لتكن ثقتك فيما هو عند الله أعظم وأكبر من ثقتك فيما هو بيدك. Ini baik sangka betul kata saya. Beliau mengatakan, murid yang tadi mengatakan, hendaklah kita sebagai seorang mukminah, keyakinan kita atas apa yang ada pada Tuhan kita Allah lebih besar dari keyakinan yang atas apa yang ada di tangan kita. Sekarang banyak orang lebih yakin kalau sudah di ATM-nya, oh duitnya banyak, cukup untuk besok lusa, untuk dia anak dan sebagainya. Padahal tidak tahu apa yang Allah akan tetapkan pada hati itu. Mungkin apa yang dia gini tersebut namanya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sekejap. Tapi harusnya kita yakin atas apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada yang ada pada yang kita miliki, bahkan di dalam kita sendiri. سيدنا حبيب العجمي هذا أخذ هذا الكلام بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. جاء سائل في يوم من الأيام في ليلة من الليالي يطلب الباب على سيدنا حسن البصري، ما كان عنده إلا قائمه، ربما كان مشغول في عبادة أو مشغول. دخله الإمام حبيب العجمي قالوا إيه وين؟ قالوا هذا السائل ماشي. قالوا أنا لا العشاء، شل العشاء كله وأعطاه له وأعطاه السائل. Habib Al-Ajami ini karena dia mendengarkan ucapan bukan dari beliau, dari guru Imam Hasan Basri, dengan kuat, dengan keyakinan yang penuh, maka pada suatu malam beliau kedatangan seseorang yang menutup pintunya, seorang yang minta sesuatu kepadanya. Maka ketika orang tersebut menutup pintu, dibukakan baginya, ditanya kenapa kau? Dia mengatakan saya ada keperluan dan sebagainya. Dia mengatakan semua yang kau lihat makanan ini ambil semua. Ya, sehingga dia tidak meninggalkan, menyisakan makanan untuk malamnya itu bagi dirinya. هذا هو اليقين اللي نحن نخص عندنا اليوم. لو جاء سائل يسألك ربما يبحث الواحد عن النقود اللي في سبيل هذا اللي ما حد يبغاها، حتى الأولاد يرمونها، لو أعطيته هدية ولدي يرميها. نحن هذه نعطيها السائل لأنه ما عندنا ثقة، وإلا الواحد يعطي السائل شيء كبير بثقته فيما عند الله، وإن الله سبحانه وتعالى سيرزق ويعطيه مثل أضعاف ما نقص ماله من صدقة. Kalau kita andaikan kedatangan tamu, kalau Habib Al-Ajami tadi dia kasih semua sehingga makanan malam tidak tersisa.
karena dia yakin lebih apa yang ada di sisi Allah daripada yang dia miliki. Kalau seandainya kita sekarang ini, kalau seandainya ada orang yang minta-minta, maka kita roboh kantong kita, cari kurus yang paling kecil. Ada yang 150, cari yang 2000. Barangkali beliau mengatakan, anak saya pun kalau akan dikasih uang itu yang kecil itu, dia lempar. Kenapa? Karena dapat merasa ini uang ini dia tidak cukup untuk jajannya. Kenapa? Karena dia keyakinannya kepada Allah tidak lebih besar daripada keyakinannya kepada apa yang dimiliki olehnya. الحين مثل الإناء مثلا الأصلي ما فيها شيء، ما في عنده ولا هو العشاء، ما في حاجة اسمها موجود في الكاس، ما في مأكولات كيك، كويت موجود، ما في إلا كل العشاء. أنا أعطاه إياه كله وجاء الإمام مثلا البصري، من إيش سويت؟ قال والله جاء سائل، وإيش سويت؟ قال أعطانا العشاء. الليلة بنتين فتح أعطاه العشاء كله، ما في البصري شيء آخر، ما في سوق يوم يشتري، بل ما عنده شيء إلا عشاء ليلة كلها. Kalau beliau Hasan Basri tadi, beliau mengasih tadi semua makanan yang ada di rumahnya untuk tamu yang minta tadi. Tidak tersisa di tempat lain. Kalau kita kan masih di lemari kita ada macam-macam, ada makanan, ada minum, macam-macam. Tapi beliau itu yang beliau miliki untuk makan malamnya dan tidak tersisa sedikit pun dari makan malamnya. Sehingga ketika namanya keluarga atau muridnya tadi datang, dia mengatakan, apa yang kalau aku sudah berikan semua makananku kepada yang minta tersebut, maka saat malam hari ini kita makan tanpa ada makan malam sama sekali. سيدنا حسن البصري استرجع إن لله ولا يملكون أعطيته العشاء كله. بقيت لنا قالوا كنت أتوكل على نص كله نص يا حبيب إنك رجل كثير اتجاه عنك، كنت بقي لنا نص تخلي نص، إيه اللي حملك على هذا؟ قال أنا سمعتك أنت اللي تقول لنا، ما أنت تقول للناس، ما أنت تعظ الناس، لتكون ثقتك فيما عند الله أكبر وأكبر مما ثقتك فيما عندك. أنا ثقتي إن الله يعطينا، خلينا نعطي السائل هذا. قالوا إنك رجل كثير اليقين بالله ولكن قليل العلم. يا حبيب كلمة رجل قليل العلم كثير الثقة بالله. يا حبيب سبحان الله يقوم بلا حساب صادق. قال أنا ما سويت هكذا، ما تتعلم أنا هكذا، يا هذا منا وهذا العشاء وهذا منا، لنا سبعة. Ternyata yang punya rumah yang ngasih makanan tadi itu Habib Al-Ajami, muridnya Imam Hasan Basri. Yang datang tadi Imam Hasan Basri tempat muridnya, dia mengatakan, ya Habib, kenapa kau tidak kasih separuh aja makan malam? Jadi kita bisa makan yang separuhnya. Maka muridnya mengatakan, ya Imam, bukankah engkau yang mengajarkan kami bahwasanya keyakinan kami ini kepada apa yang ada di sisi Allah harus jauh lebih besar dari apa yang kami miliki. Dan bukankah engkau yang mengajarkan kami itu? Dia mengatakan, ya Masya Allah, engkau ya Habib, engkau adalah seorang yang sedikit ilmunya tapi kuat keyakinannya, mantap keyakinannya. Kenapa? Karena keyakinannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang ada di sisi Allah lebih besar daripada yang dia miliki. قال يا حبيبي انك رجل جديد العلم كثير الاتجاه واليمين بالله. Dia mengatakan, wahai Habib, engkau adalah seorang yang mungkin ilmumu sedikit, tapi keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan Allah sangat luar biasa. Maka mereka serahkan perkara urusan mereka kepada Allah. Malam ini pokoknya malam kita ada makan malam. Tetapi tidak selang berapa waktu yang lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. يعني صينية أو إناء كبير هكذا مغطى فيه من مأكولات مبهرة أكثر من عشاء هذا اللي أعطوه المسكين، ما يساوي شيء عشان يعطوه المسكين، فيه الفواكه وفيه كذا وفيه كذا من فين؟ قال نعم هذا من سيدي، في مولاي سيدي وحتى قال فتحتيه بالإمام الحسين. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk, dibuka, ada seorang anak kecil bawa senampan yang ganal, makanan ayam, kambing, onta, semua ada, ikan arwan, papuyuh, boleh bakar semua.
Semua ada lebih daripada yang beliau kasihkan kepada yang miskin dari Masya Allah ini katanya dari mana ini? Katanya dari saya tuanku yang memutus ini, beliau menyuruh aku untuk mengantarkan makan ini ke rumah ini. Masya Allah. قسموا عشاءكم قسموا غداكم شوفوا دايروا مع الله شو يجيكم كمان هذا ولا أكثر منه ولا ما Beliau mengatakan nanti kita coba sekali-sekali makanan yang sudah kita miliki atau uang yang kita miliki itu yang ada tersisa coba kita kasihkan orang lain. Mungkin barangkali ada gantinya atau juga mungkin barangkali ada gantinya tergantung keyakinan. لكن نحن على يقين لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم ربي وسلامه عليه يقول ما نقص مال كن صدقة بل يزداد إذا أخذت بهذا اليمين اللهم عليك طيبا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء كنا نحن ينقصنا اليمين ما ينقصنا شيء آخر. Tapi saya yakin betul bahwasanya pasti Allah akan ganti. Karena Nabi Muhammad SAW telah menyatakan dalam sabdanya, tidak akan berkurang harta dari sedekah, bahkan ia akan bertambah. Dan bertambahnya ini adalah sesuatu yang yakin karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada kita, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku. Jadi yang kurang yang kita miliki adalah keyakinan terhadap apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. لم يقل الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام لو أنكم توكلتم على الله حق توكله حديث صحيح لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماسا الصبح ما في عندها شيء موجود خزانة ولا شيء مأكولات كلها ترجع إلى بيتها ولا حبة تغدو خماسا جائعة وتروح ترجع بطانة جمعانة لكن لا يمينها ما في عندها رصيد البلد ما في عندها مأكولات حق أسبوع أو حق شهر أو حق لو أنكم توكلتم على الله حتى توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماسا وتعود بطانة. Dan Rasulullah pernah menyatakan dalam sabdanya, andaikan itu syarat, andaikan kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana seekor burung ketika pagi hari dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan lapar, dia tidak tinggalkan di tempatnya di sangkarnya makanan persediaan untuk hari ini atau besok dan sebagainya. Tidak ada persediaan, tapi dia keluar dari sangkarnya dalam keadaan apa? Di pagi hari makan, sore hari dia kembali. Setelah keluar dalam keadaan kenyang, yaitu perutnya sudah kenyang. Begitu juga kita, andaikan kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin atas apa yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah akan berikan kita seperti itu. نرجع مرة ثانية لسيدنا حبيب العجمي وسيدنا حسن البصري شوف قرينا مرة نرجع مرة ثانية سيدنا حبيب الآن شوية هكذا يقول لك شوف أنا شوف جايين كيف شفت الكرامة حقي كيف شفت الآية فقال له يا إمام وكان يرد الصلاة للإمام حسن البصري يا إمام إنك رجل كثير العلم قليل في كف الله. Maka kita Habib Ajami ini ketika mendapatkan luar biasa, kembali cerita kita kembali kepada yang kedua orang tadi, guru dengan muridnya. Maka muridnya karena tiba-tiba ada anak yang bawa nampan dengan makanan yang banyak, setelah dia mengeluarkan makanan sedikit untuk minta makan, maka dia mulai agak sedikit bangga sedikit mengatakan, wahai Imam, engkau adalah seseorang yang banyak ilmunya, tapi sedikit atau kecil yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. قالوا يا حبيب نحن علمناك لكنك سبقتنا. قال كل علمه الإمام حسن البصري لكن هذا فكم من مريد يسبق شيخه. قالوا الشيخ الحقيقي اللي يفتخر بتلميذه أكثر مما يفتخر بنفسه. ما كان هذا حبيب العجمي إلا لأنه كان شيخه الإمام حسن البصري. Maka Imam Hasan Basri mengatakan kepada beliau, wahai Habib, engkau telah mendahului dan mendahului apa yang telah aku didik engkau untuk mengetahuinya.
Tapi beliau mengatakan Habib Al-Ajami ini beliau bisa yakin seperti itu karena sebab berkah gurunya Imam Hasan Basri. Dan seorang guru itu biasanya umumnya akan lebih bangga dengan muridnya yang jauh lebih sukses dari dirinya, lebih daripada bangganya terhadap kesuksesan dirinya sendiri. الصحابة في التوكل كانوا هكذا. جاء سيدنا عمر جاء نصف مال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش تركت الأولاد؟ قال جبت لك نص وتركت لهم النص الآخر. هذه كده تجيب نص اللي في بالك حقك اليوم كم عندك؟ عنده كذا كذا مليار، نصها يجعلها ليش؟ لبناء المعاهد والمدارس والمجالس، ونصف يبقي لك. شوف الصحابة ما قالوا هذه الأمة إلا وهم عندهم توكل ويقين. يقول الحبيب لو بلغ أحدكم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيب. Begitu juga dahulu di masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab tatkala dalam suatu peperangan, Rasul SAW minta para sahabat untuk memberikan bantuan kepada Rasulullah untuk persiapan peperangan. Maka datang Sayyidina Umar bin Khattab membawa separuh harta yang dimiliki olehnya. Maka Rasulullah tanya, "Ya Umar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu?" Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, aku kasih separuh hartaku, maka yang ku tinggalkan bagi mereka separuh hartaku yang lainnya." Jadi yang mereka lakukan mereka lakukan yang ada pada mereka. Begitupun kita harusnya. Kalau seandainya kita punya mungkin di tabungan kita 2 miliar, ya hampir 1 miliar. 1 miliar tidak dipakai untuk masjid, untuk majelis, untuk bangun madrasah dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapatkan, mencontoh mereka dan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari Allah. كل واحد يقارن حالته بحالة الصحابة، يجيب رقم فلوسه كلها يعطيها ببلاش يقول هذه ما يقدر. سيدنا بكر الصديق جاء بالمال كله، قال له النبي ايش بقيت لاولادك؟ قال بقيتهم الله ورسوله. الله ما دام الله موجود، ما دام رسول الله موجود، هذا اكبر واكبر. هذا معنى اتجاه اليقين بالله جل وعلا. ولذلك كان سيدنا ابو بكر خير الناس، لانه ما هو بكثره عباده ولا بكثره صلاه، ولكن باليقين. قال ما سبقكم ابو بكر بكثره عباده، ولكن سبقكم بشيء وقع في قلبه. Coba ya nanti pulang. Dulu saya dari kantong kasih Habib Hashim. Di kantong aja bukan yang di ada yang bukan. Kantongan masih sedikit, kalau yang banyak. Sayyidina Abu Bakar kala itu beliau memberikan harta semuanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Ya Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat anak istrimu, keluargamu?" Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, adapun hartaku sudah aku bawa ke sini, tidak tersisa sedikit pun harta yang kumiliki, dan aku tinggalkan kepada anak istriku, keluargaku, Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang mereka dapatkan, insya Allah mereka dapatkan semua, mereka akan dapatkan semuanya." Ini keyakinan yang luar biasa, yang mantap yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq melebihi kalian nanti kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, karena sebab beliau banyak ibadat, banyak sholat, tapi karena sebab keyakinan yang mantap yang ada dalam hatinya. Itulah yang menyebabkan beliau melebihi kalian. Dan Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, andaikan kalian, kita selain sahabat, andaikan kalian menginfakkan harta kalian sebesar gunung Uhud emas, gunung Uhud yang bukan emas, kalian infakkan, maka pahala kebaikan yang akan kalian dapatkan tidak akan pernah mencapai 1 mud atau separuhnya dari yang pernah diinfakkan oleh mereka para sahabat Nabi Muhammad. سأنبل مما أجازنا شيوخنا وشيخنا الصالحين يجدون في هذه الآية الكريمة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تأملها، تفهمها، تدبرها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي شيء. مريض يجعل له مخرجا، إنك ضيق شدة بيجعل لك مخرج، إنك مشاح بيجعل لك مخرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزق دائما يمشي سيان مع التقوى، في تقوى في رزق.
ما في تقوى ما في رزق، وقد تكون رزق موجود لكنه ما في بركة، لكنه رزق ظاهري فقط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية تتلى ما شئت، وحدثها بعض الحبيب زين بن إبراهيم الإسماعيلي يقول 10 مرات صباحا، 10 مرات بعد صلاة الصبح تأتيها 10 مرات فيها سر كبير حافظوا عليه ولا حتى مرة إذا ما بدك 10 مرات، وإما إذا كنت تكررها بأكثر ولكن فرج ولكن يسر من الله جل وعلا. Beliau menijazahkan kita ayat 1000 dinar. Nama ini ayat 1000 ayat sugih. Atau 1000 dinar tusuk. Ayat sugih ini dibaca wa man yattaqillaha yaj'alhu makhrajan sampai akhir tadi ya. Nanti aku minta sama Ibu Anwar. Itu ayat dibaca kalau bisa namanya 10 kali pagi dan sore. Dan kalau kita renungkan ini ayat, maka kita akan dapatkan bahwasanya ketakwaan seseorang hamba itulah yang membuatkan rezeki dan pintu rezeki dibuka oleh Allah. Selagi orang itu bertakwa maka akan diiringi oleh rezeki dari Tuhannya Allah. Tapi kalau kurang takwa maka biasanya jauh dari rezeki. Andai kan dia berrezeki juga maka rezekinya tidak ada keberkahan darinya. Dan dalam ayat ini juga ada syahid, yaitu yakin bahwa dia tawakkal ala Allah. Barang siapa bertawakal penuh, berserah penuh kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah yang akan mencukupinya. Yaitu yakin yang kuat, yang mantap, yang kita miliki, inilah yang akan namanya memberikan suatu manfaat besar bagi kita untuk kita mendapatkan apa yang ada di sisi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Andai kan seseorang itu sakit, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan sembuhkan. Kalau ada masalah, Allah keluarkan dia masalah dan lain sebagainya. Dan ini insyaallah beliau ijazahkan, kata beliau kalau bisa memang baca 10 kali. Bisa di bulan Semit beliau ijazahkan 10 kali. Kalau tidak bisa ya walaupun sekali, tapi kalau semakin banyak semakin suci. Cukup atau lanjut? Cukup. لكن نرجو بكم نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه، حسن اليقين به، حسن الاتجاه فيما عند الله، وان يرزقنا مولانا جل في علاه حبه وحب من يحبه وحب حبيبه وحب من يذكره الى حبه وحب حبيبه، وان الله لا يصرف هذه الوجوه هذا المجلس الا بذنوب مغفوره وصلاح في المعنى والصوره، وان يرفع ما حل بهذه الامه من الفتن والمحن والبلاء والاذى، وان المولى سبحانه وتعالى يحرسنا واياكم، يحفظنا واياكم بما حفظ به عباده الرحمن، والله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. نسأل أن يحفظ علينا دين الإسلام والإيمان والوفاء عليه، وأن يمحن الفتن والمحن ما ظهر منها وبطن، وأن يأخذ من نواصينا لما يحبه ويرضاه، ووفقنا للخير كما وفق أهل الخير للخير. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانوا عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إنا عبيدك، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمامك، نواصينا بيدك، ما فينا حكم، عدل فينا قضائك، نسألك بكل اسم فلان سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به بعلم غيبك عندك، أن تغفر لنا الذنوب، وأن تستر لنا العيوب، وأن تكتب لنا الكروب، وأن تغفر لنا المطلوب بجاه النبي المحبوب. اللهم ادخل أعمالنا ونياتنا ومقاصدنا في أعمال ونيات ومقاصد السلف الصالحين، ولا تخلفنا عنهم يا رب، لا في سيرة ولا في فريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ يا رب، مدحنا بهم يا ربنا، رب منفعنا ببركتهم، إلى الحسنى بحرمتهم، ونبتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin.